बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ़्लोर से, और ये बीए क्लास का एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है इस लेक्चर शुरू करने से पहले कि आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो गेट कर सकें। तो आज हम मॉडर्न ऐसे एक बुक है पेपर ए की, इसमें मैंने शुरू में बताया था कि इसमें से 25 मार्क्स का के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। आज हम इसका ऐसे नंबर 2 है, और ये ऐसे है द एक्लिप्स के ऊपर ये ऐसे है, और ये इसको लिखा है वर्जीना वुल्फ ने। इसका सबसे पहले थोड़ा सा इसका खुलासा है उर्दू का, तो एक्सक्यूज़ मी, वो हम इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उनको स्टडी करेंगे। इस मज़मून में वर्जीना वुल्फ लंदन में सूरज ग्रहण लगने के मनाजिर को नहायत खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। सूरज ग्रहण सिर्फ 24 सेकंड के लिए था। लोग इस मुख्तसर मंज़र को देखने के लिए बेताब थे। तमाम लोग सुबह सवेरे उठकर शुमाल की तरफ जा रहे थे। वो एक बुलंद मुकाम पर पहुंचकर सूरज तलू होने के मनाजिर को देखना चाहते थे। आखिरकार सूरज तलू हुआ। सब की नज़रें सूरज की तरफ लगी हुई थीं। सूरज ग्रहण शुरू हुआ, रोशनी मद्धम हुई, आखिरकार मुकम्मल अंधेरा छा गया। तमाम लोगों की नज़रें सूरज पर मुर्तकिज़ थीं। 24 सेकंड के बाद सूरज दोबारा तलू होना शुरू हुआ। एक दफ़ा फिर से लोग ज़िंदगी की हरारत से वाबस्ता हो गए। मुसन्फ़ा का ख़्याल है कि सूरज के गायब होने से लंदन जो है वो तारीकी और सर्दी में गुम हो गया और उसका ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से कट गया। लेकिन दोबारा सूरज तलू होने से लंदन का ताल्लुक़ एक दफ़ा फिर तहज़ीब व तमद्दुन से वाबस्ता हो गया। अच्छा, ये जो ऐसे है इसका नाम है द एक्लिप्स। तो बेसिकली एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कहते हैं शमसी यानी कि सूरज ग्रहण को, और ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं कमरी यानी कि चांद ग्रहण को। तो इसमें आपको बताने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है अ डिस्क्रिप्शन कहते हैं वजाहती बयान को। ये डिस्क्राइब से है। डिस्क्राइब इसका वर्ब है, रूट वर्ड है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब कहते हैं बयान करना, और डिस्क्रिप्शन कहते हैं वजाहती बयान। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइट ऑफ सोलर एक्लिप्स। साइट कहते हैं मंजर, सोलर एक्लिप्स सूरज ग्रहण के मंजर का वजाहती बयान। तो ये क्वेश्चन जो है ये शुरू होता है, द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड अ ग्राफिक पिक्चर। राइटर ने यानी मुसन्निफ़ा ने पेश की है, प्रेजेंट की है अ ग्राफिक पिक्चर, एक वाज़ेह तस्वीर ऑफ द सोलर एक्लिप्स सूरज ग्रहण की, व्यूड बाय द पीपल ऑफ इंग्लैंड, जिसको इंग्लैंड के लोगों ने देखा। द सोलर एक्लिप्स हैड टू लास्ट फॉर, सोलर एक्लिप्स को रहना था 24 सेकेंड्स, 24 सेकेंड तक ओनली, बट द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर वेरी ईगर टू सी इट। ईगर कहते हैं शौकीन होना, मुश्ताक होना। लेकिन इंग्लैंड के लोग जो थे वो इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन थे, उनको बड़ा शौक था इसको देखने का। बट द पीपल ऑफ इंग्लैंड वर वेरी ईगर टू सी इट। द सोलर एक्लिप्स हैड टू टेक प्लेस, सोलर एक्लिप्स को रूनुमा होना था इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के शुमाली हिस्सों में। अच्छा, ये यहाँ पे बताऊँ आपको, ये वर्ड्स जो हैं इनको प्रोनाउंस करने का वे होता है, जैसे आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कहते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। इसी तरह साउदर्न, जिसको आप सदर्न बोलते हैं, इसको साउदर्न और नॉर्दर्न। तो ये नॉर्दर्न पार्ट, मतलब इनको प्रोनाउंसिएशन करने का वे है। द सोलर एक्लिप्स हैड टू टेक प्लेस इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड। सोलर एक्लिप्स जो था उसको रूनुमा होना था इंग्लैंड के शुमाली हिस्सों में। द पीपल ऑफ इंग्लैंड स्पेंट अ रेस्टलेस नाइट, इंग्लैंड के लोगों ने एक बेचैन रात बसर की, रेस्टलेस बेचैन रात। अर्ली इन द मॉर्निंग अलसुब, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सीन, मर्द औरतें और बच्चे देखे गए जाते हुए, गोइंग टू किस तरफ, नॉर्थ, शुमाल की तरफ। ऑल वर थिंकिंग ऑफ द सोलर एक्लिप्स, सब जो थे वो सोलर एक्लिप्स के बारे में सोच रहे थे। इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, ये एक ठंडी सुबह थी। द स्काई गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस,
آسمان نے بڑی عظیم اہمیت حاصل کر لی تھی. ایوری بڈی واز آن دا روڈ, ہر کوئی سڑک پہ تھا. سم ور ٹیکنگ دا ٹرینس, کچھ لوگ ٹرینز لے رہے تھے. وائل ادرز ور ٹریولنگ بائی کارز, جبکہ دیگر لوگ کاروں کے ذریعے سفر کر رہے تھے. دا اسٹیشنز ور فل آف پیپل, اسٹیشن جو تھے وہ لوگوں سے بھرے ہوئے تھے. دا اسٹیشنز ور فل آف پیپل. دیر واز نو سلیپ اینڈ نو فکسٹی ان انگلینڈ. انگلینڈ میں نہ تو کوئی نیند تھی اور نہ کوئی جمود. فکسٹی کہتے ہیں جمود کو. دیر واز گریٹ ایکٹیویٹی, بہت زیادہ سرگرمی تھی. آن دیٹ مارننگ, اس صبح. دا پیپل ور گوئنگ ٹوورڈز اے راکی پلیس, لوگ جو تھے وہ ایک اونچے بلند مقام پر راکی پلیس پر جا رہے تھے. ٹو وٹنس دا گریٹ ایونٹ, اس عظیم واقعے کو دیکھنے کے لیے. دے ور واکنگ ان دا فارم آف پروسیشن, وہ ایک جلوس کی صورت میں چل رہے تھے. دا فارمرز اینڈ دیئر فیملیز آلسو جوائنڈ دا پروسیشن, کسانوں نے اور ان کے خاندانوں نے بھی اس جلوس کو جوائن کیا. دے ور ڈریسڈ ان نیٹ اینڈ کلین کلوتھس, وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھے. اٹ سیمڈ, ایسا لگتا تھا. ایز اف, گویا کہ. ایز اف, گویا کہ. اٹ سیمڈ, ایسا لگتا تھا. ایز اف, گویا کہ. دے ور گوئنگ ٹو دا چرچ فار ورشپ, کہ وہ چرچ جا رہے تھے عبادت کے لیے. دا پیپل ہیڈ این آڈ سینس آف, لوگوں کا ایک عجیب سا احساس تھا. کیپنگ این اپوائنٹمنٹ, ایک ملاقات کا وقت جیسے انہوں نے لے رکھا ہو. ود دا گریٹ ایکٹر آف دا ورلڈ, اس دنیا کے عظیم اداکار سے. کال دا سن, جس کو سورج کہا جاتا ہے. دا اسکائی بیکیم ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون, آسمان سب کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا. ایوری بڈی سفرڈ اے چینج ان ہز مینٹل ویژن, ہر کسی نے اپنی دماغی سوچ میں ایک تبدیلی کو محسوس کیا. دے ڈڈ ناٹ belong to their native homes, ان کا تعلق ان کے نیٹو ہوم سے نہیں تھا. ڈویلنگ پلیسز اینڈ اسٹریٹس, اپنی رہائش گاہوں اور گلیوں سے بھی نہیں تھا. دے ور ریلیٹڈ ٹو دا ورلڈ, وہ دنیا سے متعلق تھے. دے ور نیٹ انٹو ون بردرہڈ, وہ ایک بھائی چارے میں بندھے ہوئے تھے. دے شیڈ آف دیئر انڈیویجویلٹی, شیڈ آف کہتے ہیں ختم کر دینا. انہوں نے ختم کر دی تھی دیئر انڈیویجویلٹی, اپنی انفرادیت کو. اینڈ بیکیم ون, اور ایک ہو گئے تھے. ود دا ہول مین کائنڈ, پوری انسانیت کے ساتھ. تو یہ پہلا کویسچن کمپلیٹ ہوا, اور ہم مزید ویڈیوز آگے اس کے بعد جو ہیں وہ دیں گے جس میں ہم اس ایسے کو کمپلیٹ کریں گے.